ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের উপর চাপ প্রদ্যুতের। দলীয় কর্মীদের রাস্তায় নেমে দলকে চাঙ্গা করতে মরিয়া মথার প্রতিষ্ঠাতা। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে দলীয় নেতাদের মাঠে ময়দানে চষার নির্দেশ দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা। বুধবার মথার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ইস্যুতে কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি করলেন মথার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে আমি বসে থাকতে রাজি নই, দ্রুত এই চুক্তি করতে হবে বলে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ালেন তিনি। তার দাবি, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য মথা 1 বছর অপেক্ষা করছে, আর আমরা বসে থাকতে রাজি নয়। আমি সেবা করার জন্য রাজনীতিতে এসেছি, ক্ষমতা ও অর্থের জন্য রাজনীতি করি না। তাই জনজাতিদের উন্নয়ন না হলে আমার সুর চড়া থাকবে বলেই জানালেন মথার প্রতিষ্ঠাতা। वीसी इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ? क्या आज भी कोरोना चल रहा है? स्टेट क्यों बैठा है? सेंटर को भी हमको प्रेशर डालना है। कब तक वेट करेंगे? 1 साल होने वाला है त्रिपुरा कोर्ट को, 1 साल होने वाला है। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं कि आ रहा है। आपको भी डिसाइड करना है। अगर आप देना चाहते हैं तो हम तो आपके पास आए हैं, आप दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, या कोई लोग, मैं जानता हूं कि दिल्ली से तो पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर कहीं से गलत मैसेज जा रहा है तो आप हमें ओपनली बोल दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो हम अपना रास्ता अलग से निकलते हैं, लेकिन अपने लोगों को मैं धोखा नहीं दूंगा। I cannot betray my people. This is about our survival and exit. People expect us to react when there is injustice being done. आने वाले दिन में गर्मी आ रहा है, water should be provided all our warriors. आप लोगों को सब गांव में जहां में पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, उसका लिस्ट बनाइए, ZDOs को दीजिए, सब ZDOs को दीजिए। और आप लोगों को अगर कोई पानी नहीं दे रहा तो आपको पानी का इंतजाम करना है। कोऑर्डिनेट करके पानी हर गांव में जाना चाहिए। कोई भी घर में प्यास से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। Now this is a challenge I give to my Tripura Motha warriors, my YTF warriors, my TWF warriors, my TISF. आप लोग ये कर पाएंगे? क्या आप एक गिलास पानी, एक थोड़ा सा पानी का कलश लेकर आप किसी के घर में जाकर पानी दे सकेंगे? अगर आप दे सकेंगे ना, मत सोचो कि वो CPM का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है। सोचो वो तिपरासा है और वो प्यासा है और उसको। সামনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, তার আগে ফের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ইস্যুটি তুলে ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের উপর চাপ বাড়ালেন তিনি। এরপরে দলীয় নেতৃত্বের কাছে তার আহ্বান, মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য রাস্তায় নামুন। মথার বহু নেতা, পদ ও জনপ্রতিনিধি হয়ে চুপ করে বসে রয়েছেন, এতে দলের কোনো লাভ হচ্ছে না বলে মনে করেন মথার প্রতিষ্ঠাতা। তাই মথাকে চাঙ্গা করতে দলের নিচুতলার কর্মীদের রাস্তায় নামার নির্দেশ দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।